Okay, hi. Assalamualaikum and hello everyone. In this video, we are going to discuss experiment 1, determination of the molecular of the formula unit of a compound. Okay, so first of all, what is means by formula unit? Okay, so formula unit ni sebenarnya sama je dengan empirical formula, but formula unit specific for ionic compound. Okay, so kalau dia pakai terms empirical formula will be any kind of compound, but then formula unit wajib untuk ionic compound because it represents the lowest wall ratio of ions in the compound. Okay. And the procedure, actually you kena buat apa during the experiment, you kena campurkan zinc. Okay, this is zinc and hydrochloric acid. Okay, itu je, simple je. So this is your hydrochloric acid. Okay, sorry tak cantik. And here is your zinc. Okay, so you need to mix hydrochloric acid with zinc. Okay, so hydrochloric acid yang kamu gunakan ni actually adalah 6 molar and 10 ml. While zinc you gunakan about approximately 0.25 gram. Okay, so bila you mix hydrochloric acid with you punya zinc, so nanti apa yang you akan dapat adalah at here will be zinc chloride. Okay, this is your zinc chloride. So, but then we are not sure about the formula unit or the molecular formula for zinc chloride. Okay. And beside that, selain daripada zinc chloride, dia juga akan produce hydrogen gas. Okay, so nak tunjuk hydrogen gas, I simply dia buat macam ni je lah. Dia akan release hydrogen gas. Okay, so dia akan ada hydrogen gas. So hydrogen gas ni, dia akan sangat bahaya kalau ada bahan yang flammable sebab dia akan menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Okay. Okay, so now kita tengok kat gambar ni, hydrochloric acid campur dengan zinc, dia akan produce zinc chloride and hydrogen gas. Okay. So kalau first of all, you letak 10 ml, tak cukup untuk nak dissolvekan zinc chloride, you boleh tambah lagi hydrochloric acid maksimum sampai 20 ml. Okay, so kalau dah lebih 20 ml, you tak boleh tambah lagi lah dah. Maybe what you should do, you kena stir harder so that zinc will dissolve in hydrochloric acid to produce zinc chloride. Okay, and then next, after you dah mix, okay, hydrochloric acid with zinc, and then you kena place the crucible on a hot plate. Maksudnya kita nak heat the zinc chloride until daripada dia dalam keadaan aqueous, dia tukar kepada solid. Okay, but then you kena heat gently until it completely dry. Dia jadi kering sahaja, jangan overheated. Kalau overheated daripada solid, dia boleh melt balik. Okay, dia jadi melting. So you nampak dia melting, tapi sambil melting tu mungkin ada juga you punya zinc chloride, dia akan berlaku sublimation daripada solid tukar kepada gas instead of tukar kepada liquid. Okay, so you kena make sure that dia dry sahaja, tak lebih jadi melting. Okay, so kenapa tak boleh bagi jadi melting? Sebab some of compound will lost to the sublimation. Sublimation ni apa? Proses daripada solid tukar jadi gas. So maksudnya you nampak dia melting, tapi sebenarnya berlaku juga sublimation. Bila dia tukar jadi gas, jadi apa yang berlaku dalam dia punya crucible tu berkurang zinc chloride. So GSIM nanti kamu dapat kurang daripada yang sepatutnya.
And next, apa yang kamu buat bila you dah heat, you kena allow it to cool at the room temperature and then wait. After that, you kena reheat lagi sekali. And then you kena record dia punya weight. Okay. So reheat ni will be banyak kali, at least sekali lah, untuk nak make sure that you punya mass of zinc chloride adalah konsisten, tak banyak beza. Okay, after that you boleh kira mass of zinc chloride and then you boleh kira mass of chlorine and determine the formula unit of zinc chloride. Okay, so next, kenapa kena reheat and cool and wait after the first heating? To be certain that all the moisture is removed. Sebab kamu punya zinc chloride adalah hygroscopic, which is a good moisture absorber. Dia senang untuk serap air. Jadi kalau kamu reheat dia, air tu akan terbebaslah kepada atmosphere. Sebab tu you kena reheat. And next, ini adalah safely precaution during the experiment. Safely precaution ni maksudnya adalah langkah berjaga-jaga supaya tidak berlaku kemalangan. So yang pertama adalah no flame pre-emitted in the laboratory when a gas is released. Sebab apa? Hydrogen gas very explosive. Okay, dia mudah meletup. And yang kedua, zinc chloride is caustic and must be handled carefully in order to avoid any contact of your skin. So kalau you kena skin, apa yang berlaku? Mungkin kulit kamu akan jadi merah, mungkin berlaku irritation, or maybe you akan gatal-gatal, depends on your skin lah. Okay, so you kena pakai apa? Nak avoid daripada kena tangan, you kena pakai glove. And next, untuk result, okay. So, inilah result yang sepatutnya kamu dapat during the experiment. Okay. So, as you can see sekarang ni, kamu nampak tak ada berapa desimal? 4 desimal. Okay, kenapa ada 4 desimal? Sebab kita use analytical balance untuk timbang the weight. Okay. So, analytical balance dia boleh reading up to 4 decimal. Okay. So now bila you dah dapat 4 desimal, semua in table will be 4 desimal. You tak boleh campur dekat sini 3 desimal, di sini 2 desimal, tak boleh. Kalau you buat 4 desimal, semua kena 4 desimal. And in this case, wajib 4 desimal sebab you guna analytical balance. Okay. So this is the empty crucible with the lid. And then yang ni crucible with zinc powder. Okay. So first you timbang yang kosong, lepas tu you tambah dengan zinc powder. And then you bolehlah kira mass of zinc powder. Kalau di sini adalah A, this one will be B. So you punya mass of zinc powder akan jadi B minus A. Okay. So, and mass of zinc chloride first heating, mass of zinc chloride second heating. So, nak pilih yang mana? You kena pilih yang second heating. Okay. So, yang second heating ni saya label as C. Okay. So, nak cari mass chlorine, maksudnya kamu kena apa? Mass of zinc chloride tolak dengan mass of zinc powder. Means that B tolak dengan C. Okay. So, you kira lah sendiri. Okay. This is the result lah. Okay. And then, for calculation, adalah calculation untuk nak cari formula unit. So, you buatlah table empirical formula macam biasa. Nombor cari mass daripada table tadi. And then, mole, simplest ratio dan juga formula unit. Okay. So di sini you punya formula unit will be ZnCl2 and you punya result ni adalah sama dengan theoretical. Okay, kalau kamu buat real experiment dalam kelas, maybe you tak dapat ZnCl2, maybe you akan dapat Zn
Cl sahaja. Okay. Or maybe you akan dapat yang lain. For example, Zn 2 Cl 5. Okay. For example lah. Okay. But then yang ni yang kamu dapat ni adalah teori. Okay. So inilah kononnya you punya ZnCl2. Yang cantik. Yang dapat daripada eksperimen. Okay, so discussion. Kenapa orang lain, or maybe during the experiment you tak dapat ZnCl2. So maybe that the powder might be not pure. Sebab macam ni, kalau kamu tengok daripada you punya botol zinc, dia tulis dekat sini, purity dia adalah 99%. Okay. So, bila 99%, maksudnya dia ada 1% yang bukan zinc. Okay. But then, you akan timbang dia sebagai semua adalah zinc. So, berlakulah ada impurities. So, dia boleh menyebabkan error. And then zinc chloride juga hygroscopic, dia ada serap moisture. So maybe you tak dapat mass of zinc chloride yang betul. Okay. And maybe juga zinc powder did not react fully. Maksudnya bila you campur zinc dengan hydrochloric acid, sepatutnya semua zinc ni dissolve dalam hydrochloric acid. But then ada yang tak dissolve. Okay, so maksudnya zinc powder did not react fully. So kenapa dia tak dissolve? Maybe you tak stir dengan baguslah you stir, tapi you stir tu you tak hancurkan semua zinc yang ada. Okay, and then maybe you berlaku juga loss of zinc chloride compound due to the excess bubbling during the addition of hydrochloric acid as better during the heating process. Okay, so ada bubbles and then mercik, so dia menyebabkan you punya zinc chloride terkeluar daripada crucible. So bila zinc chloride tu terkeluar daripada crucible, mass of zinc chloride dah tak betul, jadi you tak dapatlah mass of chlorine yang betul. And lastly, loss of mass of zinc chloride due to the overheating. Sebab apa overheating? Sebab dia dah sampai melting. Okay, kalau melting tu maksudnya overheating. Okay, so kalau dia melting, apa yang berlaku? Berlaku juga sublimation. Sublimation apa yang berlaku? You punya zinc chloride tu bertukar jadi gas. So, you punya amount of zinc chloride yang ada dalam crucible tu berkurang. Okay, jadi you hilanglah you punya zinc chloride due to the overheating. And next, suggest way to overcome the error. Suggest way to overcome the error ni adalah istilah lain dia adalah precaution. Okay, so this one is precaution. Tadi, kalau yang tadi tu istilah dia adalah safely precaution. Yang ini adalah precaution. So kalau precaution ni maksudnya adalah macam mana you nak dapat result yang betul. Tak nak ada error. Okay. So kat sini ada 3 suggestion. Maybe you boleh buatlah yang lain. So yang pertama adalah add hydrochloric acid slowly. Yang kedua ialah you make sure that you punya heating process dia punya temperature not too high so that dia tak mercik keluar and melting. Okay. And yang ketiga, you can make sure that the crucible is covered during cooling process to avoid the absorption of moisture. Okay. So kalau you buka you punya crucible, nanti zinc chloride boleh absorb air dan mass of zinc chloride akan meningkat. And next, exercise. Exercise ni pun kena masuk juga dalam you punya lab report. So exercise ada 3. Yang pertama about dia punya soalan why the content cannot be weighed while it is still hot. So kenapa dia tak boleh weigh while it is still hot adalah sebab nanti you akan dapat unstable reading. Okay. Yang kedua, kenapa crucible kena dibiarkan sejuk? Okay.
dibiarkan sejuk dan perlu ditutup. You punya crucible tu kena tutup waktu proses sejuk. Okay. Supaya you punya zinc chloride tidak absorb moisture. Sebab zinc chloride adalah hygroscopic compound. Dan yang ketiga, dia kena buat dia punya equation. So, zinc chloride react with hydrochloric acid. You akan dapat zinc hydrogen react with hydrochloric acid. You akan dapat zinc chloride and hydrogen gas. Okay. State of matter ni wajib tulis. Okay. And next adalah conclusion. So, in your conclusion ada dua. So, conclusion kamu adalah based on you punya objective. Okay. So, now kita tengok objective experiment. Yang pertama adalah synthesize zinc chloride compound. So, you kena hasilkan zinc chloride. Macam mana kamu hasilkan zinc chloride tu? So, conclusion dia, kamu menghasilkan zinc chloride dengan cara react zinc metal with hydrochloric acid. So, conclusion you kena jawab balik objektif yang pertama. So, zinc chloride can be synthesized by reacting zinc metal with hydrochloric acid. Okay. You tak boleh jawab dekat conclusion ni zinc chloride is synthesized. Itu salah. Okay. So, you kena bagi tahu macam mana apa method you gunakan untuk synthesize zinc chloride. Okay, and then yang kedua, you punya second objective is to determine the formula unit of zinc chloride. Okay, so what to determine maksudnya untuk tentukan formula unit zinc chloride. So, you dah tentukan daripada eksperimen, your formula unit for zinc chloride is ZnCl2. So, nampak tak? Dia tally conclusion dengan objektif. Kalau objektif kamu ada 4, conclusion kamu pun mesti ada 4. Kalau objektif ada 1, conclusion cuma 1. So, conclusion ni actually adalah jawapan daripada objektif. Okay. So, that's all. Thank you very much. Bye-bye.